എത്ര വേണം തടയുണ്ട് ആത്തി മാർദ്ദത്തേക്ക് എന്താ J'ai 25-26, parfait. There we go. Yeah, nice. الله يسلمكم ان شاء الله. هذه عليكم ان شاء الله يسلمكم ما شاء الله من جد. انا اليوم هون عند باب السلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله ان يرضي حوائجنا ويسلم. انا محفوظه انا معيد اليوم. وعلى